अवायता श्रीदेवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि मदाः श्रीदेवताभ्यो नमः प्रत्यङ्गिरादेव्यै नमो नमः वनाक्यं कर्म करिष्ये श्रीगंगम्मा देवता सरदेव विशेषतः श्रीगंगम्मा देव्यै नमो नमः विशेष अंगभूतं विशेषतः वार्षिक महोत्सव काले प्रत्यंगिरा देव्यै नमो नमः हवनाकिं कर्म करिष्ये संकल्प्य ओम मरुदेर्मन्न स्वाहा अनुमदेर्मन्न स्वाहा सरस्तेर्मन्न स्वाहा देव सविता प्रासो विहिं प्रथमतः मदाः श्रीदेवताभ्यो नमः गोपाल मामा ఎక్కడ పోయి చూడతా నాగరాజు అసలు బట్ అన్నగిది ఎలా పోతన్నవా కట్లు చూడు కట్లు వీడే రాజనా చెక్కలంట ಅವಾಯ್ತಾ ಶ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾ ದೇವಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾ ದೇವಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಾರಾ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾ ದೇವಿ ಹವನದಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೇ ದೃಷ್ಟಿದೋಷಗಳಾಗಲಿ ಶತ್ರುಬಾಧೆಗಳಾಗಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಆ ದೇವಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು